morning, everyone. So how are you today? Alright. It's good to know that you're doing fine today. So everyone, please stand up for our prayer. So in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. So everyone, please sit down and arrange your chair and pick up some pieces of paper. Okay, so before we start our class, let's watch a short video. So what? Take a look in the kitchen. Well, there's one thing a cat does a dog can't. So, after watching the video, I hope you learned something from it. So to understand more about this video, Teacher Clark will explain. Everyone understand? So listen carefully and be attentive. Okay, good morning everyone. So I am Teacher Clark and we're going to discuss about Edgar Dale's Code of Experience. Okay, so here is our learning objectives. Okay, so now Edgar Dale's. Everyone, can you please read? Okay, so Edgar Dale is the educator who developed the Code of Experience in the year of 1946. Okay, and Edgar Dale says that the people can dili lang daw learn through reading or listening, but na iyang na discover na kita din mga tao maka-learn ta o different na kuan pinaagi ganahay nga pamaagi, so and that is the code of experience. Okay, so first, so the levels of the code experience is from concrete to the abstract. No? So the code of experience daw is would start daw siya sa concrete from the bottom to top to abstract. So what does it mean when we say concrete? So concrete is touchable object, and abstract is the untouchable. Like for example, our love, feelings, emotions, and or words. Okay. So now, first from the bottom, the direct purposeful experience. Okay, so is everyone naka-try na o experiment. So kita naman tanan no naka-try na ito mag-experiment, no? So diyan ingon nga sa direct purposeful experience, okay, maka-learn ta, no? For example, what kind of experimentation na one, volcanic eruption. For example, volcanic eruption. So, unsa man tumakuha sa volcanic eruption? Atong ma-learn dito sa atong pag-experience na mag-combine pa o mag-mix ka ng mga object or different kind of materials. Dito na tumabalan na naaday siya chemical reactions. No? So, pareha na maka-learn na tabo, so that is the direct purposeful experience. So next, that's contrived experience. Okay, imitation of real events, learning through simulated or imitated events. So, for example, a contrived experience is muna siya ang maka-learn ta through
kanang beyond limitations na no sa space, sa accessibility, sa time na no for example sa space no di mo diktat kita kanang lupad di kita kalupad sa space kita ka observe dito kung asa dapit ang sun inside cluster sa solar system inside closest planets sa sun inside movement inside kinsa ang fastest na planet yung tuyok sa sun so muna siya pinagi sa watch with our role plays so kita na ito nga ay ang Sunday hindi siya sa center sa mga planets so di alin ka maka-learn ka no so beyond limitations sa space no hindi ka makalupad sa space no another example is underground. So, ito may example sa ilalong. No? Diba, di ba tayo makakukot sa ilalong? Di tayo identify kung sa pinaka-inner sa earth. So, dito, ila din show sa ilang roleplay na ang inner dahil nga ang pinaka-sulod din sa earth is inner core, sunod dahil is outer core, manto, grass, no? So, pinaga na maka-learn ka na inanada ang structure sa atong planet, no? Okay, so that is the contrived experience. So next, the dramatized experience. Okay, so very obvious, no? From the word itself, dramatized, no? We are acting. So we are the main material sa atong learning, no? So for example, mag-acting ta o role-play ta sa school, di ba? So, maka-learn ta no, for example, na ma-acta nga kita ang bida, kita ang pulis, no? So, ma-learn din nato pag hindi ang life sa pulis, delikado kayo ang life sa pulis, okay, na din ang tabok sa life sa pulis, so maka-learn ta sa different situation, no? Pinahagi sa dramatized. Okay, so next is the demonstration. So demonstration, learning by watching an expert show how something is done, no? So gani, dapat ini siya ang demonstration, hindi siya dalik kita na learn, no? For example, sa picture yung ipakita, no? Kung saan CPR siya, so sa pinagi sa pag-watch sa iya, demonstrate niya sa pag-CPR, maka-learn na nito nga ang position sa pag-CPR, sa position sa execution. For example, para mas sabtan sa tanan, guitar, no? So, learn ka ang guitar. So, for example, inong guitar nga, uy, master na kayo siya, guitar ba yun? Imong bagitag na yung master kay guitar pero kita gitanan nag-start kita sa dili ta kabalo, no? So kana sila nagpa-tutor sila or guitar lesson sila or karon lahi naman karon kay nanon tay technology, no? So pwede na tamtan sa cellphone kay nanon may mga guitar tutorial sa dito sa YouTube, no? So dito na yung tanaw dito nga nani the G chord is the 6th string and 3rd fret, third fret, 4th fret, 2nd string, 3rd string, so so kamulong taga-watch sa demonstration, diyan na din ta makabalo. Kung na ka mag-guitar, kung na ka mag-strum, kung na ka mag-pluck sa guitar, so moto siya ang demonstration. Okay. Next, the study trips. Okay. So learning by observing the world setting. No, so for example, the teacher sa classroom, tingnan ng teacher na, okay class, go outside the classroom and observe the surrounding. Okay. So ang mga students dahil observe sila sa outside, no? Kaya ang teacher, ingon nga, you write
something na imong ma-observe outside. Okay, so mingon din ng bata nga, okay, I learned that butterfly is very soft, very, so ang butterfly, sensitive, no? So dito nila ma-learn nila na so, yung movement sa nasa surroundings, mga animals, mga sa pa ang mga ants, no? Makikita nila ang unsa sila, unsa yung mga movement, ganyan. So that is the study tricks. So next, the exhibits. Okay, so everyone, can you please read? Learning through organized display. Objects or visuals. So kani exhibits, no? Na ay mga different nga mga sa man arts, sa man craft, display na imong tanawon nga. So for example, based on my experience, no? So before sa among school na ay exhibition, art exhibition para sa mga artist. So dako kay siya nga opportunity para sa kuan mahilig og arts. So mo to nga nilubad ko sa art exhibition. So dito mi adto sa Kambaway Saway. Okay. So wala na kaila Kambaway Saway is the famous soil painter diri sa Bukidnon, no? So dito sa among art exhibition, pagsulod na ako sa ilang gallery, daghang kay mga tsada kay mga painting, no? So lahi dito na ako na-learn nga lahi ra gyud kaya kung mag-exhibition ka o makita lang mo sa picture ang mga arts, no? So dito na ako nakita nga, uy, mas detailed din siya, actual, no? Hindi mo kunita ng painting. Makita niyo mga gikan sa veins, maklaro niyo mga ugat, no? Padulong sa ugat sa mata. Okay, ugat sa mata, clear gyapon kayo sa painting, no? So tapos ang nagtatak sa kuha at mga experience kay before, abi gid ako nga ang ginagamit sa soil painting kay soil man yuta. So abi gid ako nga ang soil kay ginamix lang nila og different kind of colors, no? Blue, red, orange. Pero nakurat ko kay naagi day soil nga black, naagi soil nga red gid siya, na soil na green nga soil, no? May green na soil, may blue na soil. So, ito ko na-amaze na yung klase ng colors sa soil. Abi na ako ginamix lang sila sa mga pintal. But pure gina siya nga soil. No? So, pinaagyan na, pare ato akong experience na pinaagyan na sa exhibits, daghan gigag matunan. Okay? So, next, motion pictures or videos. Okay. So watching recorded visuals, learning by watching moving images by sound. Okay, so for example, the solar system, no? Sikat kayo na siya sa daghang kayo ng video sa YouTube karon. Picture siya, show na siya, galing visual watch mo, so kita na ito nga. Ang Jupiter ang the biggest planet, Mercury is the closest planet to the Sun, So, pinaagyan ng mga picture, ma-identify na ito kung saan ang ipakita sa picture, saan ang video, labaw. So, that is motion picture or videos. So, next, the still picture radio recordings. So, seeing photos or learning by listening to audio without movement. No, so dagan kini sa video sa sa YouTube, no, kanang picture ra ang nakita dayon naalang dayon audio nga murag narrate siya sa unsay naa sa picture. So for example, kanang picture nato diya. So namin istorya nga hindi siya, lending ni siya, ulang siya money, no? Bayaran na nila ugma, no? Naiga na rin, naiga explain sa
picture nga gina-flash sa screen or sa nasa. No? Kay kung wala may mag-narrate, misunderstood na to ang picture, no? For example, kaya nabulang siya pinsel, no? Diba, gikawat niya ng kuan picture, no? So dili siya ma-identify sa viewer or dili siya ma-identify sa viewer kung walay na-narrate, no? Kaya siya, borrow siya o pencil, na sila draw, no? So that is the still picture or radio recordings. Okay. Number 9, visual symbols. No? So charts, graphs, diagrams, and maps that represents the visual. Represents ideas visually. Okay, so asa man ta makabantay ani yung mga visual symbol. Kasagaran na ito nga mga kita ni sa dalan, no? Okay. Traffic signage, no? Okay. Mumang ginatong daily nga tabok sa itong life, no? Sa dalan kita maagi. So, muna ita pinag-expose ng mga signage sa mga traffic, okay? Sa no parking, no jaywalking, humps ahead, nana. O dili lang po naapoy no smoking, no? Ma-aware bitaw ta sa by makita ta sa sign, no? For example, gusto ka manigarilyo, no? Uy, no smoking mo na diri. Hindi na po nag-smoke diri, no? So, pinagi sa mga sign, kita mga tao, makabalot ta ba? Bawal ang inani diri, bawal ang inana, no? So, mo to siya ang important sa visual symbols, no? Maka-learn ta through signs or mga symbols. Okay. So, the last one, verbal symbols. Okay. Words, text, readings, the most abstract word spoken or written. That represents abstract form. So it says, so verbal symbols is abstract daw siya. No, so what does it mean when we say abstract? So it is imaginary, no, or hindi siya ga-exist ng butang, no, or untouchable siya, intangible siya, na butang, no. For example, atong love sa atong parents, no, magkunitan ba na itong love sa itong parents, di ba, dili man, no, ang pa, words, ano itong ginatong storya na ron, di ba, di ba na itong magkunitan itong words, no. So it is an example of a verbal symbol. Okay, so what else? Abstract. Mga words. Kaya rin sa classroom na to. Observe na to sa classroom. Na ay honesty is the best policy. No? So natay kuha ka na nga words. No? Okay, so in conclusion, okay, so those are the levels of the code of experience from bottom to the top. So in conclusion, giinom dito nga from concrete to abstract, no? So maka-learn ta through different types, no, by experiencing something, no? So nagsugod sa concrete na butang kanang actual gid na experience, gulitan nato, giadtuan nato, no, nakita nato yung person na so concrete, ano siyang concrete or touchable siya nga object na. So ang abstract pod is kanang dili nato magunitan, no, intangible siya or untouchable, no. So ito by words, by feelings, spoken, poetries, na, no? Maka-learn niya kung ka pinaagi na. Okay, so thank you for listening. Thank you for your participation. So that is the code of experience of Edgar Davis. Okay, so
Is there something that I need to clarify or explain further? Just raise your hand if na may gusto nga explain pa natin sa inyo. If none, okay, so if there's no any question, let's proceed to our activity. And Teacher John will go to assess you with your activity. Okay. Okay, class. Did you listen to Teacher Clark? Okay, very good. Let's have our activity today. And this is our activity. Thank you for your participation, and that's all.